अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दानशबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो बुनियादी तौर पर चाइना और रशिया ने मिलकर 2001 में बनाई थी। आज एससीओ एक इंतहाई ताकतवर फोरम बन चुकी है। इस तंजीम के अंदर तजारत 2019 में 336 अरब डॉलर थी और वो बढ़कर 2023 में 490 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और ये दुनिया के टोटल जीडीपी का 36% है। चीन, इंडिया और रूस की बाहमी तजारत इसका मेजर चंक है। चीन, रूस, ईरान मगरबी दुनिया की जानिब से बढ़ती हुई पाबंदियों की वजह से आपस में और रीजन में मज़ीद अच्छे तल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं जो कि डिफेंस बेस्ड भी हों और जो कि इकनॉमिक बेस्ड भी हों। ईरान, रूस और चीन के बढ़ते हुए ये रवाबित इस वक्त मगरब को खटक रहे हैं और अमेरिका उनके इन फ़ौजी रवाबित और इलाके की सिक्योरिटी के लिहाज से उन पर बहुत कड़ी निगाह रखे हुए है। पाकिस्तान जो इस वक्त माशी बुरहान का शिकार है, उसे एससीओ में से एक मुस्बत और ठंडी हवा आने की उम्मीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो 15 अक्टूबर को दोबारा डी चौक में ड्रामा करने का प्लान बनाया, मगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के सख्त रवैये को देखते हुए और उनकी पार्टी में से भी आवाज़ें उठीं और कुछ रेजिस्टेंस आई, उन्होंने ये इरादा तब्दील कर दिया। मगर फिर पंजाब में एक फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए लॉलेसनेस की एक सिचुएशन क्रिएट की गई ताकि बाहर से आने वाले मंदोबीन एक बुरा इम्प्रेशन लेकर जाएं और पाकिस्तान एससीओ से फ़ायदा ना उठा सके। इंडिया ने भी कोशिश की कि ये जो एससीओ की समिट है पाकिस्तान में ना हो सके, मगर चाइना ने हिंदुस्तान की बात सुनने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि ये समिट पाकिस्तान में ही होगी। 2017 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एससीओ का हिस्सा बन रहे थे तो उस वक्त दोनों मुल्कों के सामने एक शर्त रखी गई थी कि आप दोनों के आपस के झगड़े एससीओ के नज़्म, इरादे और रूह को मुतासिर नहीं करेंगे, क्योंकि सार्क जैसा एक इंतहाई अहम फोरम पाकिस्तान इंडिया की बाहमी लड़ाई की वजह से गैर मौसर हो गया है। एससीओ पाकिस्तान के लिए एक और एंगल से भी अहम था कि तकरीबन एक दिहाई के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख रहा था। 2015 में उस वक़्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आई थीं और उनके दौरे के कुछ दिन बाद ही इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ साहब की ग्रैंड डॉटर की शादी पर भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया था सबको। और उसके बाद 2016 में इंडियन वज़ारत दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी सार्क के इजलास के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था। मोदी साहब इसलिए तशरीफ़ लाए थे कि जब मोदी साहब अपने पहला इलेक्शन जीते और जब वो वज़ारत उज़्मा का हल्फ ले रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ गए और उनसे हाथ में लाया और उन्होंने कोशिश की कि उनके साथ एक ज़ाती रवाबत, एक ज़ाती तल्लुक़ पैदा कर सकें ताकि उसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान में भी हो। पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशंस कहाँ से ख़राब होने शुरू हुए कि पठानकोट में इंडियन फ़ज़ाई अड्डे पर एक हमला किया गया और फिर दोनों मुल्कों के तल्लुकात बिगड़ने शुरू हो गए। 2019 में दोनों मुल्कों के दरमियान एक फ़ज़ाई झड़प हुई जिसमें 2 इंडियन तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए और इंडियन पायलट अभिनंदन को ज़िंदा पकड़ लिया और कुछ दिन बाद फिर वापस भी कर दिया। हिंदुस्तान ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को अपने आइन में ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को ख़राब करने की आखिरी मोहर भी ज़ब्त कर दी। अब भी जयशंकर ने हिंदुस्तान से रवानी से कबल फरमाया कि इस दौरे के दरमियान वो दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तल्लुकात पर बातचीत नहीं करेंगे, मगर उन्होंने अपनी तकरीर में आतंकवाद यानी दहशत गर्दी की बात की और सीपैक पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फरमाया कि इस सीपैक से उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इफ़ेक्ट होती है। अभी उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कैसे इफ़ेक्ट होती है, मैं अभी तक इसी बात पर सोच रहा हूँ।
ہندوستان کچھ بھی ہو جائے اسے پاکستان سے اپنا خنث نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ ہندوستان کی نامور صحافی خاتون برکھا دت نے جے شنکر صاحب کے آنے سے ایک دن پہلے میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز سے ایک ملاقات کی اور اس کے بعد ایک ولاگ کیا جس نے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس ولاگ میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس کو پکڑا اور اپنا پاکستان مخالف ایجنڈا پورا کیا۔ پہلی بات یہ کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان تشریف لاتے اس SCO کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جناب کارگل ایک دھوکہ تھا اور اس نے لاہور ڈکلیریشن کی کمر میں چھرا گھونپا۔ اور وہ تیسری بات یہ کہ مستقبل قریب میں وہ وزیر اعظم مودی کو پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود حیران ہوں کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ایک ہندوستانی صحافی کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس کیسے دے سکتا ہے۔ پھر برکھا دت نے اپنے اس ولاگ میں جو گیسٹ بلائے تھے ان میں سر فہرست عائشہ صدیقہ جو لندن میں مقیم ہیں وہ تھیں، جو کہ پاکستان اور پاکستان آرمی کی مخالفت میں ایک مقام رکھتی ہیں اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے۔ ان کے ساتھ مرتضیٰ سولنگی صاحب تھے جو کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے شخص ہیں، مگر اس ولاگ میں ان کی انگریزی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے علاوہ وہاں انڈیا کے فارمر چیف آف آرمی سٹاف جنرل VP ملک تھے جو کارگل کے وقت اپنی فوج کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 2 اور لوگ تھے، میرا خیال ہے وہ اتنے اہم نہیں ہیں کہ ان کو یہاں ڈسکس کیا جائے۔ اس ولاگ میں جنرل VP ملک نے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ ہندوستان جمہوریت اور اکانومی میں پاکستان سے اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ہمارے لیے وہ اہم نہیں رہ گیا۔ جنرل VP ملک سر ود ڈیو رسپیکٹ، اگر پاکستان آپ کے لیے اہم نہیں رہ گیا تو ایک اتنا بڑا شخص فارمر چیف آف آرمی سٹاف ایک چھوٹے سے ولاگ میں بیٹھ کر پاکستان کو ڈسکس کیوں کر رہا ہے؟ آپ کے نیوز چینلز پر 50% ایئر ٹائم پاکستان کو ڈسکس کرنے کے لیے کیوں دیا جاتا ہے؟ ہر الیکشن میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کی سیاست اور نعرے بازی کیوں ہوتی ہے؟ جہاں تک جھوٹ اور جھوٹے بیانیوں کی بات ہے، ہندوستان ہم سے واقعی بہت آگے جا چکا ہے۔ ابھینندن جو بھارت کے لیے ایک شیم کا باعث بنا، جس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، اسے آپ نے بھارت کا سب سے بڑا گیلنٹری ایوارڈ دے دیا۔ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ پاکستان کی اس خطے میں امپورٹنس ہمیشہ سے تھی، پاکستان کی ریلیونس اس خطے میں ہمیشہ سے تھی، ہے اور رہے گی۔ پاکستان ہندوستان کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، ہے اور کھٹکتا رہے گا، اور پاکستان انشاءاللہ جمہوریت میں اور اکانومی میں ہندوستان سے آگے جائے گا۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔